আপনার কাছে মনে হবে আমার নবী 1400 বছর আগে না, মনে হয় আজকে ফজরের পরে আমার নবী রওজা মুবারকে তাশরীফ এনেছেন। নবীর খুশবু এখনো পাওয়া যায় কি যায় না? এই জন্য এক শায়েখ সুন্দর করে বলেছেন, हमसे आजम से जिसे की परेशान है रोज़ाए मुस्तफा, जिसकी पहचान है रोज़ाए मुस्तफा, जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मुहल्ला नहीं, एक ऐसा मुहल्ला मदीने में है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या रसूल